Pilipinas. Yes, sa naton oras sa mga kasangkayan, may dana kita 17 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Adi nasulod na kita ha programa sumatistihanon pan Biyernes nga edisyon, June 19, 2026. And kaupod lagi hapon niyo Daisy Lalosa Bilizar. Kauman na na aton mga balita panriyon. Pinaagihan na Good Morning Eastern Visayas. Yan na matutok naman kita, no? Ito na mga balita, impormasyon, tikang naman din niya atin. Bugos nga probinsya iton Eastern Samar, pero kung may adiliwat mga importante nga notisya, panrehiyon, national, international, syempre, aton liwat tatagdan na, no? Para samtang ikamo inapadayon, aton pagrangkada ito ni work, iyo pakabuhi, iyan ang mga oras. Kasi pasado alas 9 na haaga, sagot na laan namon di aton mga balita. Kaya bisan malasagi po kamo ano, dapat well-informed, updated, iton mga hitabo. So again, magandang morning, labi naton mga nakatutok permiha atin program, natin matig pamati, maupay nga aga iyo. I hope gapihiton atin ka Biyernes nga adlaw. So 19 na kita, no? Grabe, lagpas na dadaman, ano, iton na first half, iton bulan, iton aton pizza. So, diri mag-iiha. O, ayaw gadlaan na ano, i-enjoy, ipasalamat talaanay, no? Gamitin ng makabuluhan, iton hatag haatan. Iton grasya, iton kananya ng adlaw, June 19, na. Ngayon, kumusta man ka mo dida? Didiya syudad iton Borongan o probinsya at iton Eastern Samar. Kulawan ko laan ay ano iton aton ma-expect nga kahimtang hiton aton naman panahon bisan ko niya na inasirek na iton adlaw ano pero diri gud hiya may adin niya mga pagdampeg yan na ano iton aton na no notice pero diri kita tumagya no kay basta nakakaadlaw daman talaga hiya as in gipapaso imandaman. So, forecast iton pag-asa para yan ang adlaw. Uy, may ada na niya dida tropical cyclone advisory. May ada kasi bagyo, ano? Sige, atun kanan kuan laan ay atun bahin laan ay hapanahon ano easterlies nakakaapekto iton Central Luzon, Southern Luzon ngahin Visayas. So, asya nga o talahin madampog nga dahin madampog nga kalangitan may ada mga panalagsa nga mga pag-uran darahiton easterlies. Metro Manila ni ha aton Visayas, Central Luzon ngahin Calabar Zone upod na iton Mimaropa ngahin Bicol Region. Nabibilin nga parte iton nasod affected iton localized thunderstorm so mas maupay iton ira panahon pero may ada iton tigda nga mga pag-uran dani mga pagdalagdag ano. So, ibig sabihin mga kasangkayan, para din niya aton dapit, kaulangan talaga hapon iton payong. Payong dara kay mapaso na, tapos kung umuran, gamit talaga hapon iton payong. Okay? Ato naman mga motorista, labi na aton mga nakasingle no, in motor, kaulangan lagi hapon aton na kapote. Oo, may ada niya mga pagdampog didihiton na kalangitan. Diditon eastern section. Diditon mapahiton Eastern Visayas. Dididapit hiton may ada kadagatan.
Pero hit yan na. Baga clear. Tas kadiunta no aton kadang tropical cyclone advisory number 1 nagpagawas na aton DOST Pag-asa kaninahan alas 5 galakulawan ta gawas pagadi iton Philippine Area of Responsibility pero kailangan nira magpagawasin na tropical cyclone advisory kay aton gin aalin susunod nga low pressure area diditon sinirangan nga dapit hiton na kabisayaan pero gihararayo ipahiyati kang hiton katunaan amo in na porma na hiya nga tropical depression as of alas 4 kaninahan aga adton sentro hini nga tropical depression basar hiton estimated satellite data available data hiton DOST Pag-asa ada pahiya 2,085 kilometers east hiton Eastern Visayas. So gawas pa talaga hiton par masyado pahiyahin kahirayo para makaapekto ha aton. Pero ini nga tropical depression ada na hiya 55 kilometers per hour ito niya kasagaran iton sentro subas ko nga 70 kilometers per hour. Iton iya direction uy natadong padaman hiya. Takay adi man hiton na east of Visayas adi dapit hiton aton kadagatan it natutumbok kita pero gawas pa hiton Philippine Area of Responsibility and then westward daro-diretso iton iya direction hiti na lang nga moment pwede man inihiya mag-iba iton iya direction didi hiton masunod nga mga oras or didi hiton masunod nga mga adlaw. At kung pa naman niya 15 kilometers per hour asya niton dalagan hini nga tropical depression aton pinaka mahinay inihiya nga bagyo hala iton iya forecast outlook ti pakain hiya ma-intensify kuno hiya na makasag kuno hiya ngan posible makasulod iton Philippine Area of Responsibility buwas. Okay, buwas iton gabi uy kuan pa daman patron patron didi ko no hakabong. Okay, June 20 posible ko no pero par pa man lahiya ibig sabihin adto lagi hapon ito niya kadagatan pa kung makasulod man hiton par di nga ni buwas iton gabi di deton Domingo hiton aga ngan makasulod na nga ni inihiton par ini iton iya magiging ngaran hining tropical depression hining Baguio Francisco tapos magios didahiton kadagatan nga didahiton Wednesday nga adlaw okay so diri ngayon malandfall thank God ma-intensify pa hiya makasug pa hiya. So at least diri hiya makakaiguhiton katunaan ay okay adi na iton ko anhit Pag-asa satellite image diri hiya malandfall okay thank God alright natin oras mga kasangkayan may ada na kita 25 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga ngan may ada na kita nakakarawat nga sinyalis di ka nga gawas para hin report aadi halinya hi Ati Pen Pumida. Radyo Pilipinas report. Ati Pen, magandang morning. Yes, good morning. Maupay nga aga. Thank you, Daisy. So ito naton balita may pagisumpay ini na good news. Dirila para Eastern Samar State University pero para hiton bugos sinirangan Samar kakulop natagan kita higayon nga makaistorya Dr. June Agda ito na Vice President for Academic Affairs nga nasugad man aton usahan miyembro hiton Technical Working Group hiton Doctor of Medicine program dida naman Eastern Samar State University na good news ini kayhan June 17 amuin na naaprobaran na CHED Commission and Bank
aton license to operate na Doctor of Medicine program. So maepekto ini yan na naman nga first semester para hiton kanan na school year 2026 to 2027. Nahibaron ta gihapon aton pakighimang raw labot la kan Sir June kan the Unicart nga tentative sked para hiton pag-abri hiton College of Medicine yan na ining August 10 ma-start iton klase ngan kakilip nga adlaw may danahira na karawat nga aplikante sinara pa da maini kay saring pa man ni Sir John papatuman talaga iton pagpili iton best of the brightest ngani kakilip nga adlaw aton siyahan nga nakapag rehistro nga willing umiskwela di dahiton Doctor of Medicine program amo ina may ada NMAT nga score nga naabot 95%. Wow. Anay Ate Pen, anay Ate Pen, iton nga nagpa-enroll, upod na itiyahan mga igi-sponsor, magiging scholar haton mga local government unit ngahin provincial government. Diri kita maaram Daisy kay ito na provincial government ada pala hira ito na proseso syempre ito na pagpili screening. Oo, pero kanan din hilain Eastern Samar mga taga din hilain ito na magiging scholar ito na provincial government may ada hiraten ito na iba naman nga local government unit depende ngani Daisy waray pa man ngani ka-aprobari aton permit to operate nahimo nga ehemplo bungtuhan may dolong nagi-scout na hira aton ira naman magiging scholar. So nagtikang na inihira hanira mga screening pagproseso aton iba-ibang bungto. So aton nakapag-final and province may ada hiraten na pulo iton pipilian pero gintatagan hinduan la hiton TWG hiton Doctor of Medicine program kinahanglan may ada na NMAT nga result. Pwede ini Daisy mga 2 years pa nga may ada na nim NMAT nga result ika 2 years yan na hiton pag-open pero kung aton madunumduman may dahininira gin sponsor nga review an ESO Doctor of Medicine hadi ngan nakapag-examine na kumbaga ginawas na ini ang result. Ito ikaduha na daman nga exam hiton NMAT is on October. So diri na So di makakasulod. Oo. Pero okay la. Pero kay di bahan hadi pa man ini prior na ini dapat nag-andam na hira Oo. So may danahin Daisy actually naghihilap na lain hira hiton formal nga pagpa-enroll nga hiton before August tentative date is on August 10 and formal nga pag open hiton Doctor of Medicine program nabaruan naton nga kuan in nabaruan naton nga 40 to 50 Daisy iton kakarawaton iton pioneering batch iton mga estudyante hini ngan gintagan doon haton pamunuan han ESO ngan Doctor of Medicine program nga andam kumbaga haum iton facilities sa Baguio pa Daisy dito ni ipapakita naton ang sulod hiton ESO Doctor of Medicine. So giupay ini saring paman kay diri na mapakadto gawas hiton probinsya or bisan dinhi aton rehiyon nga mga eskwelahan kumbaga dream come true saring paman ni Dr. June Agda labutla kay mas haruhabubu iton tuition fee mga more or less 50,000 pesos kada semester kung diri ka maging scholar aton barato hiya ka upay ate. Imagine kung dito itagawas Daisy naabot itin sobra 100,000 per semester iton tuition ngan madudugang ampay labi na kung dito ka Manila ma-rent ka pa iton imo balay iton imo boarding house iton imo pagkaon iton imo pasahe kung dinhi ka ESO kumbaga dulong kuha ka pahitim kag anak
Pagkaunala nim pag-aram nala talaga nim. So gidad ako ini nga saring paman na kumbaga pahabubaan haton na gastos para hiton nag-aaram hiton na medisina nganiya na pwede na basta deserving bisan kablas basta deserving nga mga nakahumanhan BS or AB nga mga courses bisan nga degree ang importante la na saring hideyo waray kabagsak didhaton imo sciences nga subject didhaton imo pre-med kagulawan Anay ate pen moray nakita dida nga bagsak didhaton imo nahuman nga degree anay ate pen sciences an akon kun tapakian kasi scholar man may ada pa ba iba aside la kun nga libre nga tuition may ada pa ba other privileges iton mga magiging scholar hiton provincial government or didilahay hiton kanon tuition and then iton iba nga mga expenses. Amo pa ini Daisy ito na kasi may dahit contract hira ilalatag hito nagahatag in scholar nasa ring aton ESO Doctor of Medicine program aada na kunay hiton nagra-grant iton scholarship kun iton sulod iton lakip hiton scholarship basta ton ira na lahibabaroan is libre na and mabayad na iton like for example iton provincial government or iton local government unit kay one time na interview them at namhan pag-open han laro last year ditohan College of Medicine program daman Samar State University na istorya namon taga dinhingan iton ira dito labaw daman iha Dr. Venus Corrado an ira provincial government na parang naghatagin mga laptop so gahit labot uy kaupay kay kaya na kuan na gamit na diri ka naman yan na pwede mag-eskwela kolehiyo nga wara kanim laptop kun wara manim talaga mga readings nga da na for example nga dito ni email so kinahanglan may da hira mga e-books diri ka na mapalithin physical nga book nga textbooks copy na so download na yun yung makabag-o yes so kun waray kahiton higamit nga kinabag-o kukurian ka talaga kay diri naman laan mga textbook talaga nga hard copy so mostly nga da na mga soft nga da na hiton mga gini-email so asya daman ini ate pen nga iton aton mga medical students mga college students diri na hira nahahabakan hiton mga libro itira nala mga dara gadget laptop yes kaurugan iPad iPad bisan nga ni ira naman na mga exams online kada na may dakuluwat na mga kilala so dida na mga pagpapasa hiton ira mga reports mga kun ano-ano salig gigagamiti kunyak nagsasayop adton provincial government han Samar naghatag adto nga daliwatan ira mga scholar pero dinhi aton iniliwat i-follow up hiton provincial government ang depende sa ring paman nira Dr. June nga dahiton sponsored sponsor ito na nagahatag scholarship so waray failure on science subjects of 8 or more units yada kakalawan di dahaton ira TOR ngan ini naman nga NMAT ko National Medical Admission Test not more than 2 years tikang imo pagkuha haton admission ngan diri lower hin 40th percentile. So pwede pa pahatasan parehas pinakauna nga parehistro kakulup na inabuthin 95% aton iya kuha NMAT ngan waray record indikasyon nga bright talaga para di malulugiin itong sponsor yes diri talaga malulugi kay kinahanglan di dahiton pioneering batch may da talaga hit makapasar di dahiton board exam kinahanglan 100% correct ngan waray record of dropping bisan pag-drop from any medical school in the Philippines. So kukulawan liwat ito di dayton ira TOR ngan ya di day sa iton pinakaimportante daman labot lahiton NMAT
kinahanglan mag-sign hira hiton SRA kun Return Service Agreement nga dinhila ito na execute ato na probinsya para dinhidaman hira mag-serve kahuman hiton ira pag-eskwela. Parang kunyak nagsasabi i-validate ko yun kung mga 2 years sa hira ang magsiserve. Kay syempre State University haruhabubo iton tuition kumpara hiton iba magserbi laan ay hirano din hiton aton probinsya. Pananglitan kun scholar ka didahiton usang LGU ma-execute ka damahit nga magsiserve ka didahiton nga iyo bungto. Kung scholar ka, for example, hiton Borongan City, magsiserve ka hiton imo napakapasaran o din hidaman ha syudad hiton Borongan. So, amin hiya ang pinaka-importante nga ginalaygay kakulup, nag-start na at tinutrohon para hiton mayda na mga NMAT results, nga namamati iya na, nagtikang na adto na pagkarawat hiton would be mga magiging doktor June 18 kakulup ngan iton ira hinigin ta target nga pag-start hiton klase hiton August 10. Anit budrungan itiya ate. Nga dahaton mga iton undergrad day next week na. ngayon. Pero nabaruan naton same lagi hapiton ira modality di ba 6 AM. Kay nakita natin dito ray paman good day daman mga building adton ada pala hiton pagtikang. So ada lagyap hira for example adton Kanuktan Hall may dalagyap dito mga division adto lagyap mag-eskwela kaurugan mostly han nga tanan nga college han department han ESO in shifting an panhaaga ngan pankulup ngan although follow up tapain nga an College of Engineering, parang hirala iton may the whole day nga magklaklase. Pero diri laghap dito Daisy kay naka-cordon laghap adton College of Engineering nga building sugad man aton College of Education nga iba pa. Ngayon ate Pen, daw la kung ipapailarom dadaman ito niyan assessment, di ba kagikasugihan hadihan may linog San Julian nga nadublihan? Andi niha ato. Amo nga ni nga diri talaga pwede may dalaghap dito nagpaka-cordon. So diri laghap pwede pagklasihan kay darahap ta kay nadugangan na dayak siya pa kay medyo makurukusog damaat. Salit nagpapabilin lagi aphan alas 6 hiton aga nga da naman alas 12 hiton udto nga alas alauna nga da naman nga dahiton ka alas 6 hiton kulup shifting angan may daghapon hira online nga mga klase. Pero ini nga kanan College of Medicine Daisy nakita naton talaga dito an building waray man ka nakalabay nga linog mga bag-o kasi ate ngan kuan itira whole day talaga siring pa diri paro hiton College of Law nga pwede mag-enroll iton mga nananarabaho. Talaga nga ma-eskwela ka pareho talaga ngan iton ira hini affiliate Daisy nga ang hospital is iton Eastern Visayas Medical Center. So dida na hiton ira clerkship an ira 1 year nga rotation iton duty ato hira ha Eastern Visayas Medical Center ngan kompleto naton ira faculty may da naton mga kilala nga mga doktor dinhi aton inaada hiton professorial lecturers karagsin ngan mga part-time pero iton ira full-time is 23 nga mga doktor full-time talaga karagsin ngan diri hira affiliated. Uy, ganon ka damo may ada kita mga doctors. Yes. Mga taga din hila ithaatan. Iba diri. Nakita ko ditohan ira mga mostly from Cebu. Daisy. Kita nito ira din Dr. Maria Luz Cartusa nagserbi gihapon nga din dito iba-iba nga mga kilala nga medical school ha Cebu. So 30 years na hiya nga nagmamahalahin mga medical school sa Cebu. Hiya naman ito din ba maupay naman ato niya room ato niya office nga nagiupay. Kasumpay hini Daisy adi daw unina anay ate Pen nga kada antisiton mapakian nala kasi handidahan graduation hanhadi may ko kinikita nga mga structure nga ging ko construct upod na
na ba itiyan na hadton mga Yes. pitadhan management Oo. iton iso nga magkamay din bago nga mga school buildings? Oo. So, itipakad to ha College of Medicine na may dadidahiton may oval, didahiton Yeah, didan may oval. Oo, nakita na mo na ipakiana ko pud na itiya Daisy no. Usa na it or pera na ithabton na mga baton ano para pag dugang hadton na kumbaga diri na dapat ano pag eskwelahan nga mga building. So, kumbaga salit diri pa talaga yan na ano aton ira regular nga pagklase kay kuan pa man la ano parang first phase pa lang ani ata no kung makikita natin dida ito na construction pero ada na talaga no may da na mga hihimo nga pitad ito na Eastern Samar State University. In fact na mention ito ni Dr. June Pagatpatan nga may danahiton mga alokasyon, may danahiton pundo. Kumbaga kay aram naman nato na iton mga bidding, iton na mga proseso. So amo daman iton nakakalangan. So ongoing na iton nga hopefully saring paman hasunod na daman ano nga school year in magin regular na iton klase. So June 22 Monday amo iton klase nga may dapat mahitnira daman big event kay parang anniversary Daisy hitutuon itiya pero mga adinahiton hakilip iton ira program. Pero aton la utruhon iton pag-abri no tentative date iton ESO College of Medicine program is on August 10 pa. Tentative. Depende ano. 40 to 50 ito nira naman ginlilikom mamalaka kuha ano nga mga estudyante para full nga makag patuman na ano hiton Doctor of Medicine program. Ada iton na ira mga ano ini application form ha opisina ni Sir John takay maritiro na padaman ni Sir John ano until July June 30 na la hiya ano yan na ng tuig. Grabe, magaling kasi yan ate. Diba? O sa ton mga pinakamagaling talaga nga harigi hiton na iso. Kakulup nga ni, nagsasara pa nira mga applicants hiton mga teacher. Workaholic pagod itiya. Na. Then next year, abangan natin Daisy kay mate kiya hiton, bar exam. Diri daw yan. Di talaga yan ma-retire. No? Ay, diri talaga, no. So, ang kuno ini, ang dream ni iya mother dear. Maging abogado hiya. So Daisy, ninata nala iton cancer June, kaya adin na iton oras sa kumbaga haro halabain. Ato nala ipakita no, ato naman pagbisita ko CHUFEM. Kitaan natin iton pasilidad, iton sulod iton College of Medicine nga ma-open August this year. Di na ato na balita, ato naman pagbisita nga kitaan talaga natin iton sulod gaano ba ka andam iton Eastern Samar State University Doctor of Medicine program. Diyan aton report Coach Yufem aton 4 minutes sa laanay no nga video. Medicine Eastern Samar State University. Andun man Eastern Samar State University parahan na pag-abrihan na iyasyahan nga College of Medicine yan na ini nga bulan hiton na Agosto katapos tagan hin permit han Commission on Higher Education CHED Commission and Bank nga mag-operate han Doctor of Medicine program. Nasaring Deo Nicart, membro inihiya hiton ESO College of Medicine Technical Working Group, nagtikang nahan June 18 ang pagkarawatan mga aplikasyon para inihadton na pioneering batch na program samtang ira iton ginta target nga makapag-start iton siyahan nga semester hiton August 10, 2026. Ang bang interesado nga aplikante ang kariyag magpa-enroll kinahanglan nga natural born Filipino citizen, kinahanglan natapos han iya Bachelor of Arts o Bachelor of Science, tikang inihat CHED recognized institution, waray bagsak nga science subjects nga equivalent inihin 8 o sobra pa nga units, ngan may National Medical Admission Test and Math Score nga diri maubos sa 40th
percentile. Sulod iniha na duha ka tuig ang test hadton admission. Kinahanglan daman waray record hina pag-undang habisan ano nga medical school ha Pilipinas, waray nahukman o diri iya convicted hinanuman nga kaso. Ngan kinahanglan importante luwat mapirmahan return service agreement kon RSA nga naguobligar ano ha mga magtatapos nga magserbi ha probinsya han Eastern Samar. Samtang gintagan doon daman ni Deo ni Cart, andam na no ito ang mga pasilidad han universidad para inihiton pag-abrihan programa. May duha nga building nga nakaandam para hiton College of Medicine, lakip didahini iton Medical Science Laboratory Building. May dahini mga simulation laboratories, anatomy laboratory, faculty rooms, dean's office, may daliwat isa pa nga building nga may upat nga classrooms, da iton medical library, audiovisual room, nga iba pa nga moderno nga pasilidad. Target iton ESO nga makakarawat hin 40 nga da 50 nga estudyante no para hiton siyahan nga batch han Doctor of Medicine program ngan para hito nagpapakiana kung pera iton tuition fee. Nasa ring hideyo may daharos 50,000 pesos kada semester no ito na kabugusan nga tuition nga iba pa nga kabaraydan ha ESO College of Medicine. Mas habubu ini mas ubus ano kumpara hiton kadamaan nga medical schools sa iba nga probinsyahan rehiyon. Samtang para hiton clinical clerkship, hiton mga estudyante, di dahil hiton ira 4th year, may da memorandum of agreement an ESO ng Eastern Visayas Medical Center, diin dito magkakamayadohin rotation no iton mga medical students para hiton ira hospital training. All systems go daman iton faculty members kay nabaruan naton may dahira 23 nga full-time faculty members nga sobra pa ini hiton minimum nga 20 nga asya la iton ginkikinahanglan ano hiton CHED ngan may da pahira labot la hiton 23 nga full-time faculty members may dalawat hira 9 professorial lecturers nga nakapirma na anuhin na kontrata. Iton din amo hi Dr. Maria Luisita Caturza sa daw gadini nga eksperyensyado nga medical educator tikang Cebu, may da niya haros 30 years nga experience ha teaching nga pagmaneho pagdumarahan mga medical school. Iginsumat pa ni Deo, may makukuha no an application form ha Office of the Vice President for Academic Affairs and ESO. Lakiphan mga kinahanglan isubmit an your transcript of records, diploma, PSA birth certificate, an official result an UNMAT nga na may dadaman scholarship opportunities ano para hiton mga kwalipikadong estudyante. Sumalakan ni CART magahatag ang provincial government hiton Eastern Samar ha pagpanguna ni Governor RV Ivardoni hin scholarship para 10 nga medical students. May din naman mga bungto nga nagaandam na para naman hiton screening hanira mga scholar. Again, congratulations Eastern Samar State University. Nataganahin permit han Commission on Higher Education CONCHED, hanira Commission and Bank na mag-operate han Doctor of Medicine program. Alright, so amo today sino an sulod an mapupay ito ngayon nga mga paruhit mga manikin daisy nga ada nagpakahigda ano iton operating room may da iton nga mga paruhit mga pasyente millions ngayon itiya no iton kantidad. May da didto ityad to nga paruhit atuhit delivery room nga nag-aanak as in nagawas itit bata may da nagawas nga bata. Ngayon talaga nga para simulation talaga itong pag-anak. Hala, kung ganun maigo mahal. Mahal, pero at ka milyon. 28. Ambot. 5 to 6 Pasan na kadamo. So, diri lahaya-haya no itong pag-o-openin. So, gahit nga eskwelahan. Siyempre, kay kanan government man. May da naman dito, ano sa daman, may da dito pasyente, as inahinga. Oo. Kumbaga, nakukuhanin vital sign pagtutduban o pagkukahit vital sign man may dala mga pag-operate dito tapos kuan itiya dapat maupay damit sanitasyon o dito kumbaga sterile kumbaga itiya daman dito nga area so ganun ka high tech kaan mga ekipahes may da dito ang tinatawag cadaver may da dito cadaver daisy pinalit damit tiya so kay kinahanglan may tit actual
class tinay tano abtuan na kuan ni Deo an term an cadaver. So adto tiya hiton simulation daman ang area. So ganun ka kumbaga fully air conditioned iton mga classrooms bisan dito hiton nga simulation nga laboratory ngan all systems go na talaga iton Eastern Samar State University. Salit iton na mamati yan nga iyon naman nabatian adton checklist adton documentary requirements adton pag-apply sige na bisita na kamo nga dalanay kamo hiton opisina ni Dr. June. Iton opisina ni Dr. June Daisy wara na dida hiton admin building. Iton admin building ngayon daman waray na hit na gamit. It nga ti Kay iton nga kun habaga siya kasi tit panigamnan nga iso diba? nga hin it pinaka para haakon hiyat ang pinaka maupay kon ta nga building. At ngayon na atubangan Iyap. pagsulod Dili na pwede. Madama it didtohin mga sering pa hanpaglinog. Oo. Oh. So wara na hit didto adi na iton hira hiton hisurgeon ang dati nakadutyan second floor adi na hiya hakanutan hall didto hitigbaw. So may da didto hira daman didto mga cubicle no mga opisina. So ganun talaga gidadakayan epekto didahan facilities and infra physical facilities hiton han ESO and nahitabo nga mga paglinog. In fact diri mga natikita epicenter pero kuan daman as in binayog daman kita hatto. So Daisy amol anay iton aton mahiipapahat nga balita gidakuing balita, good news. Dirila para hadton community han ESO kundi para han bugos probinsya han Sinirangan Samar. Ngan ate pen diri ini limited ubos lang ni taga Eastern Samar ikakarawatan or pwede. For example Northern Samar. Oo, basta may namamati yan pero ini nga mga scholarship for Eastern Samar Okay. mga residents. So open ini iton aplikasyon para umiskwela dida. Pero iton magiging scholar, syempre kanan mga taga dinhi residente hiton probinsya hiton Sinirangan Samar. So Daisy, amula na iton aton na balita tikang didia field para hasuma testihanon atipen pumida nagre-report back to base damo nga salamat. Alright, damo nga salamat Ate Pen. Haton napaka maupay nga balita. Wow. So yun, may ada na kita College of Medicine dideton Eastern Samar State University kasi asya man ini talaga iton inup dideton mga eskwelahan sugad diton iso nga nagtikang hinguti ay la nga mga programs nga mga gino-offer so hapag kaya nati kadamo lang nga nati kadamo pagpakita daman hiton progreso hiton nag-uusaan nga universidad dinhi naman hiton na aton probinsya nga magkakamay-ada na hinpito nga mga campuses or unong ba nga mga campuses yan kana aprobaran naman daman nga maginahulos na nga campus iton teaching nga hiton Balanghiga so magre-resulta naman iton hin additional offering hin mga bag-o nga mga kurso yan. So kagiupihi so abri iton College of Medicine pagkarawat hin iba pa nga mga enrollees pero diri na scholar aton mga scholars nga magawa para iton pioneering class nga magiging kaupo diton pioneering class amo adton napulo tika nga provincial government iton ni Eastern Samar nga hinmay ada daman magiging mga scholar iton kada local government unit karon sidngon iton syudad iton Borongan ngan sugad man adton 22 nga mga bungto nga may danira pay eskwelahon nga mga estudyante College of Medicine pero pagkatapos iton graduation pagkatapos makapasar maserbilaanay didahiton na local government unit nga nag-sponsor ibubutang iton didahiton na memorandum of agreement kay may aditon mga kasabutan kay syempre naman kung gimpa eskwela ko at least magsiserbi kahin na pira daman katuig not bad kuan let hiya tama la daman iton hiya kay utsa naman hiton nga panuyo kun kayan may kita College of Medicine para may ada liwat mga
ano pa daw la ini, may ada gihapon kita mga doktor nga magsiserbi din hiya atin nga makakapuno hiton kakulangan hiton atin na doctors din naman ha atin probinsya. Kay imagine na batian na nga ni nato na no aton pera nga magiging miyembro iton faculty hiton College of Medicine aton iba imported. So ibig sabihin kulang kita anin mga doctors din hiya atin. So pinaagi hini nga pag-abri naglalaong kita nga mapupunan iton nga mga kakulangan. So kung mapunan iton nga panginahanglan hiton doktor din hinaman haaton magre-resulta in mas maupay nga serbisyo, di ba? Kung madamo for example iton mga doctors dida ha Eastern Samar Provincial Hospital o bisan pa diton iyon mga private hospital, mga clinics kung may ada namang graduar tikang dida iso, so makakabaton iton hita panginahanglan hiton mga istihanon. Alright, so ato nabibilin nga 4 minutos sa ug samag 9:00 labot lan hiton Eastern Samar State University nga ginaprobaran nga mag-offer of medicine. May ada pa duha nga mga eskwelahan naman din sa region. So tutulong nga mga eskwelahan aton ginaprobaran nga mag-offer hin College of Medicine kadungan han Eastern Samar State University. Halakitaan ta dida ini nga tutulong nga mga universidad din sa Eastern Visayas nga ginpapalakat hiton aton naman gobyerno nga magre-resulta na inihin unom nga mga eskwelahan habugos nga rehiyon nga may ada medical courses. So ano adton mga kaupod sa Eastern Samar State University nga ma-offer hin College of Medicine ay may ada daman sa Northern Samar. May dadaman na Northern Samar, University of the Philippines, sa Hakatarman, Northern Samar, ngahin Visayas State University. Ay kaupay kay mga strategic, nga lokasyon. So, dito ha Leyte, aada iton Visayas State University. Kaupay, para daman mas barato nga pag-eskwela, hiton medical course din hinaman ha region. Makakapabarato ini, magiging option ini para mas barato nga eskwelahan para haton gusto mag-doktor nga diri nakaka-afford naman dahiton mga colleges and universities din hinaman ha aton rehiyon. So kaupod diton Eastern Samar State University nga ma-offer naman hin College of Medicine o medical courses amo iton University of the Philippines, UP. Okay, University of the Philippines may dakita Katarman. Okay, UEP gen ada. University of Eastern Philippines, UEP, Hakatarman, Northern Samar, and then Visayas State University, Habaybay City, ngan Eastern Samar State University. Magtitikang ini ang school year 2026-2027 aton ira newly opened College of Medicine program. So adton Samar State University, Samar Island State University of Medicine nag-abre dida ini hadton December 2024. Tapos College of Medicine hiton na Doña Remedios RTR Tacloban ika-5 ngahin adton University of the Philippines Manila School of Health Science nga naka-base Hapalo Leyte. So asya nga may ada nakita maunom nga mga eskwelahan din naman ha region nga ma-opreser hining medical courses o iton College of Medicine pag puno daman ini para makaproduce kita iton mga itaton mga estudyante di na kailangan gumawas iton aton region para la makaeskwela aton aton mga kabataan nga gusto maging doktor magiging option na hiya maupay nga option kasi dara kay ginpapalakat ini nga bag-o nga mga abri nga mga eskwelahan ginpapalakat hiton aton gobyerno mas less talaga inihiya iton tuition diri man kamo maging scholar mas iban iton presyo hini in terms iton tuition ngan iba pa nga kagarastuhan kasi ginpapalakat o pagpapalakton hiton aton naman gobyerno. Alright mga kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos sa Biyernes nga edisyon taramdana sumat istihanon. So
So ang aran hiton Amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda. Admin Officer Kuya Razel, Boboy Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, ato naging kaupad di Coach Eufem Bunad Jr. Thank you Ate Pen, haton report. Ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa rin nga damo nga salamat, anyo pakigusa. Ngan, again, maupay nga aga ha aton nga tanan. God bless everyone. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657